السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم على قناتكم قناة سفينة قلب العلم. اليوم هو يوم الخميس 25 من شعبان 1442 للهجرة الشريفة، الموافق للثامن من نيسان 2021 للميلاد. أهلا وسهلا بكم على قناة سفينة قلب العلم. درس اليوم هو بعنوان أو عن ما الاستفهامية. ما الاستفهامية كقولنا ما هذا. البارحة تكلمنا عن هذا، نعم، لو دومونستراتيف، نعم، واليوم نتكلم بعد أن نتابع إن شاء الله في أمثلة إكزامبل عن هذا باب، هذا مسجد. الآن نتابع هذا ثم ندخل في درس جديد متعلق بهذا. عندما نسأل نقول ما هذا. إذن البارحة تكلمنا عن هذا إياخ، اليوم نتكلم عن ما، ثم نسأل سؤال question، سؤال ما هذا. نعم، إذن هذا هو عنوان درسنا اليوم. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du navire du corps de la science. Aujourd'hui c'est Al-Khamis 25 شعبان 1442 للهجرة 1442 8 Nissan au avril 2021 2021 للميلاد. الخميس jeudi. الخميس jeudi. الخميس le jeudi. الخميس 25 25 25 25 20 5 5 5 5 5 25 25 شعبان شهر شعبان، شهر قمري، شهر هجري، نعم. 25 شعبان 1442 1000 ميل 400 400 42 42 هجرة الثامن 8 8 نيسان أفريل 2021 2000 21 21 للميلاد. نعم، أبدأ. Je commence la leçon d'aujourd'hui. La leçon d'aujourd'hui porte sur interrogatif. L'interrogatif ma. إذن donc la leçon d'aujourd'hui porte sur l'interrogatif ما. Oui. تكلمنا البارحة عن اسم الإشارة هذا. Hier, nous avons parlé de le démonstratif. هذا. نعم. وتعلمتم أن اسم الإشارة هذا le démonstratif. نعم. Et vous avez appris que le démonstratif est un nom démonstratif. اسم إشارة همزة كسرة سين سكون ميم ضمة اسم نو إشارة
همزة كسرة إي، شين فتحة ألف سكون شا، إشا، را فتحة را، إشارة، تا كسرتين تن، تن اسم إشارة. إذا كو est un nom démonstratif. Nom اسم démonstratif. إشارة إشارة servant à montrer et à désigner sans le nommer. Sans le nommer un être ou un objet. Un être ou un objet. Objet. Le désigner المشار إليه. المشار إليه. Le désigner, se désigner appelé المشار إليه. appelé appelé المشار إليه. يدعى appelé. يدعى يسمى يدعى المشار إليه. المشار إليه. إذا le démonstratif هذا المشار إليه كتاب. كتاب. Un livre. D'accord. Donc, doit remplir trois conditions. Trois conditions. ثلاثة شروط. ثلاثة شروط. Un, être singulier. être singulier. مفرد singulier. مفرد ميم ضمة فا سكون مف را فتحة را مفرد دال ضمتين دن مفرد مفرد singulier. مذكر de être masculin. être masculin. masculin égale مذكر en arabe مذكر. إذن donc singulier égale en arabe مفرد. masculin égale en arabe مذكر 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 مذكر. إذن شد. مفرد مذكر. trois êtres proches قريب. إذن donc trois conditions. Le premier être singulier. Deuxième être masculin. Troisième être proche. Premier أولا. deuxième ثانيا. troisième ثالثا. أولا ثانيا ثالثا. أولا ثانيا ثالثا. أولا être singulier. être singulier يكون مفردا. être masculin يكون مذكرا. être proche يكون قريبا. يكون مفردا يكون مذكرا يكون قريبا. être يكون. نعم. إذن مفرد singulier مذكر masculin proche قريب. إذن هذا المثال exemple هذا كتاب. هذا كتاب. هذا ها فتحة ألف صغيرة بوتي ألف صغيرة ها. إذن ها s'écrit ainsi mais هذا نعم so prononcer ينطق ننطق نلفظ ينطق ها فتحة ألف سكون ها. هذا إذن so prononcer هذا. يكتب s'écrit ainsi هذا. so prononcer هذا. نعم. هذا signification, le signification ceci ou celui-ci. ceci celui-ci. ceci نقول ceci une ceci est une porte. ceci est un livre. نعم. إذن هذا كتاب un livre. كتاب un livre. كاف كسرة كي تا فتحة ألف سكون تا با ضمتان دو ضمة بن التنوين تنوين الضم تنوين الضم تنوين الضم بن با ضمتان بن كتاب un livre.
un livre كتاب. هذا le démonstratif. Le démonstratif هذا كتاب. المشار إليه le désigné. Le désigné المشار إليه. المشار إليه par exemple كتاب. المشار إليه يكون trois conditions. أولا مفرد singulier. ثانيا مذكر masculin. ثالثا قريب proche. نعم. أمثلة exemple. أمثلة همزة فتحة ميم سكون همزة فتحة ميم سكون ثا كسرة ثي ثي لام فتحة لا لا تا ضمتان تن التنوين تنوين الضم ضمتان le premier ضمة تو le deuxième ضمة تو plus تن تو plus تن فتحة plus فتحة تن كسرة plus كسرة تن هنا تن ضمتان تن أمثلة exemple. أمثلة هذا باب ceci est une porte. ceci هذا et une porte باب با فتحة ألف سكون با ضمتين باب une porte باب une porte هذا le démonstratif هذا نعم هذا كتاب هذا باب ceci est une porte هذا مسجد ميم فتحة سين سكون ميم فتحة سين سكون ميم فتحة سين سكون نعم هذا مسجد هذا مسجد ها فتحة ألف صغيرة ها ذا الفتحة ألف سكون هذا ميم فتحة سين سكون هذا جيم كسرة جي دال ضمتان دو ضمة مسجد هذا مسجد هذا باب هذا مسجد هذا كتاب هذا مسجد ceci est une mosquée une mosquée مسجد une mosquée مسجد هذا مسجد ceci est une mosquée هذا بيت هذا بيت با فتحة يا سكون با فتحة با فتحة يا سكون با فتحة يا سكون تا ضمتان تن بيت une maison بيت هذا بيت ceci une ba un une maison ceci une هذا ceci une maison
إذن ceci une maison. Pardon. Ceci une maison. هذا بيت. بيت une maison. هذا مفتاح. هذا ميم كسرة فا سكون مف. ميم كسرة ميم كسرة avec فا سكون مف. ميم كسرة فا سكون مف. تا فتحة ألف سكون تا مفتاح ح ضمتان حن مفتاح. مفتاح. مفتاح une clé. Une clé. إذن ceci est une clé. ceci هذا est une clé. Une clé مفتاح. مفتاح. هذا مفتاح. هذا قلم. قاف فتحة قا لام فتحة لا ميم ضمتان من قلم. قلم un stylo. ceci est un stylo. ceci est un stylo. هذا قلم. هذا قلم. قلم un stylo. قلم un stylo. un stylo قلم. هذا قلم. هذا كرسي. كر كاف ضمة را سكون كر. سين كسرة يا سكون سي. سي. يا ضمتان ين كرسي. ين كرسي. دو لتر يا بلس يا سكون بلس يا ضمتان. يا سكون شدة يا سكون بلس يا ضمتان كرسي. كرسي. هذا كرسي. كرسي une chaise. chaise. une chaise. كرسي. هذا كرسي. ceci est une chaise. ceci est une chaise. هذا كرسي. هذا سرير. سين فتحة سا را كسرة ري را كسرة يا سكون ري. سري را ضمتين رن سرير. 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 سرير un lit. ceci est un lit. ceci هذا un lit. سرير. هذا سرير. ceci un lit. هذا مكتب. ميم فتحة كاف سكون مك. تا فتحة تا تا با ضمتين بن. هذا مكتب. مكتب un bureau. un bureau مكتب. un bureau مكتب. هذا ceci est un bureau. ceci est un bureau. ceci est un bureau. هذا مكتب. un bureau مكتب. ميم فتحة كاف سكون تا فتحة تا با ضمتان بن مكتب. un bureau مكتب. هذا مكتب. remarque ملاحظة. remarque in égal en arabe. remarque ملاحظة. remarque ملاحظة هكذا. ميم لام ألف حاء ضاء تاء مربوطة. ملاحظة. remarque ملاحظة. sortant nomme son féminin en français mais masculin en arabe. إذن يوجد أسماء مؤنثة في
اللغة الفرنسية نعم لكنها تكون أسماء مذكرة في اللغة العربية. Par exemple, بيت 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 en arabe, en langue arabe, masculin, مذكر masculin, masculin, مذكر. Mais en français, en langue français, féminin, féminin, non, féminin, féminin en français. إذن ملاحظة remarque ملاحظة يوجد نعم أسماء في مؤنثة يوجد أسماء مؤنثة في اللغة الفرنسية لكنها مذكرة في اللغة العربية masculin مذكرة في اللغة العربية لكنها مذكرة في اللغة العربية. إذن je répète avec vous, certains noms sont féminins en français mais masculins en arabe. نعم. الآن سأعطيكم درسا جديدا هو ما الاستفهامية. Maintenant, je vais vous donner une nouvelle leçon, l'interrogatif. L'interrogatif ما ميم فتحة ألف سكون ما l'interrogatif. إذا l'interrogatif ما l'interrogatif ما égale en français que qu'est-ce que ou qu'est-ce que ما هذا qu'est-ce que c'est ما هذا qu'est-ce que ما هذا qu'est-ce que c'est. إذن l'interrogatif ما que ou qu'est-ce que et un nom interrogatif اسم استفهام un nom interrogatif اسم استفهام ما اسم استفهام ما اسم استفهام. إذن ألف كسرة سين سكون ميم ضمة سين سكون تا كسرة فا سكون مستف ها فتحة ألف سكون ها مستفها ميم كسرتين من اسم استفهام un nom interrogatif un nom interrogatif اسم استفهام je répète avec vous اسم استفهام un nom interrogatif. نعم. Donc servons اسم استفهام servons à interroger إذن servons اسم استفهام servons à interroger sur une chose appelée sur une chose appelée المسؤول عنه المسؤول عنه une chose appelée المسؤول عنه. إذن je répète avec vous اسم استفهام إذن ما que ou qu'est-ce que et un nom interrogatif اسم استفهام ما اسم استفهام servant à interroger sur une chose appelée المسؤول عنه
المسؤول عنه المسؤول عنه elle doit المسؤول عنه elle doit remplir ici une condition désigner un être non doué de raison. 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 ما معنى non doué de raison ça غير عاقل غين فتحة يا سكون غي را ضمة رو غير non غير إيجال non غير عاقل دوية عين فتحة ألف سكون قاف كسرة قي عاقي لام كسرتين لين عاقل غير عاقل non doué de raison غير عاقل. إذا donc je répète avec vous, elle doit remplir ici une condition désignée un d'être non doué de raison. غير عاقل. Exemple, ça. Même chose ça. Exemple. ما هذا ما ميم فتحة ألف سكون ما اسم استفهام un nom interrogatif اسم استفهام ما هذا le démonstratif هذا ما هذا إذن donc ما اسم استفهام un nom interrogatif plus هذا la question ما هذا le démonstratif ما هذا نعم qu'est-ce que c'est ما هذا 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 نعم ceci est un livre ceci هذا ceci هذا كتاب المسؤول عنه une chose appelée المسؤول عنه. إذن donc servant à interroger sur une chose appelée المسؤول عنه. إذن الكتاب كتاب un livre المسؤول عنه غير عاقل. إذن غير عاقل une condition seulement une condition غير عاقل non doué de raison. نعم ما هذا كتاب ما هذا باب ما هذا مسجد qu'est-ce que c'est ceci une porte ceci une maison ceci une chaise ceci une clé. نعم أيضا aussi ما هذا exemple هذا باب ما هذا مسجد ما هذا بيت ما هذا مفتاح ما هذا قلم ما هذا قلم. نعم ما هذا pardon ما هذا كتاب ما هذا qu'est-ce que c'est نعم ceci est un livre. نعم إذن
ما هذا؟ هذا باب، هذا مسجد، هذا بيت، هذا مفتاح، هذا قلم، هذا كرسي، هذا سرير، هذا مكتب. Ceci est une clé, ceci un stylo, ceci une chaise, ceci un lit, ceci un bureau, ceci est une mosquée, ceci est une porte. إذن ما هذا؟ ما هذا؟ ما اسم استفهام. ما اسم استفهام. un nom interrogatif. نعم. هذا كتاب المسؤول عنه. المسؤول عنه servant à interroger sur une chose appelée المسؤول عنه. Elle doit remplir ici une condition désignée un être non doué de raison. non doué de raison. غير عاقل. غير عاقل. غير عاقل. نعم. إذن qu'est-ce que c'est? Ceci est un livre. Non. Donc, remarque, autre remarque, il aurait été incorrect ici de répondre à cette question par هذا رجل. هذا رجل. هذا رجل. C'est un homme. هذا رجل. C'est un homme. C'est un homme car l'homme est un être doué de raison. Donc, il aurait été incorrect ici de répondre à cette question par هذا رجل, c'est un homme, car l'homme est un être doué de raison. نعم. إذن الرجل هو عاقل. وما نعم يعني هذا رجل هو عاقل. أما هذا كتاب هو غير عاقل. غير عاقل. non doué de raison. non doué de raison. غير عاقل. إذن هذا une condition. شرط. une condition. المسؤول عنه الكتاب غير عاقل. هذا هو المقصود. إذن أنهي الآن معكم إن شاء الله هذا الدرس. نعم. هذا الدرس أنهي معكم هذا الدرس. Et enfin, je termine cette leçon. leçon 12. الدرس الثاني عشر. 12. إذن et enfin, je termine cette leçon 12 avec vous. Au revoir. À bientôt. مع السلامة.